Good day, everyone. Article 1539 of the new Civil Code refers to a sale of real estate. So, pagbaligya sa real estate, example, land. And then, sa pagbaligya sa maong real estate na ay two types of pricing agreement. So, natin two types of pricing agreement. One is a unit price contract, wherein the purchase price is determined by way of reference to a stated rate per unit. For example, 1,000 per square meter. Natin example sa unit price contract. So, kini a parcel of land, 300 square meter, and owned by Mario. So, Mario sold to Maria a 300 square meter land at a price of 1,000 per square meters. So, since 300 square meter man na siya, i-times na to og 300 square meter, i-times na to 1,000. So, Maria shall pay 300,000 pesos. And number 2, lump sum contract, which states a full purchase price for an immovable, the area of which may be declared based on an estimate or where both the area and the boundaries are stated. For example, 1 million for 1,000 meters. So, lump sum contract, same scenario na ay 300 square meter lot owned by Mario, and Mario sold to Maria ay 300 square meter land for 350,000. So, dili per square meter ang pagbaligya, kundi ang kinatibukan. So, Maria shall pay the 350,000 pesos. And then, if the sale of real estate made in with a statement of its area at the rate of a certain price of a unit of measure or number. So, kini si Article 1539, naghisgot siya sa unit of measure or number. For example, sa atong example, 1,000 per square meter. So, if in the contract, naka-state dito nga kung pilay ka ng area, land area, sumao sa to i-deliver based sa atong example nga si Mario naa sa 300 square meter nga yuta nga ibaligya to ni Maria. So, ang 300 square meter ni Mario ibaligya iyang i-deliver adto ni Maria. And if should this not be possible, pasabot ana niya ang actual nga gi-deliver ni Mario, instead of 300 square meter, 298 ra. So, kuwangan ang gi-deliver. So, si Maria has the right of a proportional reduction of the price and rescission of the contract. So, maghatag ko example. Ang rescission of the contract provided that the lot in the area be not less than 1/10 of the stated. For example, so ang parcel of land 300 square meter sa ang gikasabutan. And then upon survey ni Maria, ang actual land area is only 298. Kuwangan. So si Maria may choose proportional reduction of the purchase price. Since kay per square meter man ang pagkwenta, so ang actual land area is 298. So i-multiply ra nato og 1,000. So equal to 298,000 ang bayran, ang proportional reduction nga bayran ra ni kanang Maria upon actual survey. And if Maria will avail the rescission or the withdrawal of the contract, the lot of the area should be 1/10 or more than the total land area. So, kini ang land area nga 300 square meter, pila may 1/10 sa 300 square meter. So, 300 divided by 1/10. So, dapat ang kuwang niya moabot og 30 square meter. Kaya og di nakaabot og 30 square meter, dili pwede mo rescind sa contract si Maria. Dili pwede mo rescind niya. Based sa ato ang actual, sa example, ang actual land area nga gi-deliver ni Mario is 298 raman. So, 2 square meter ang kuwang.
So dili pwede mo resend si Maria kay 2 square meter may kuwang dapat 30 square meter based sa ato ang example nga 300 square meter lot. And proceed ta sa third paragraph, the same shall be done. Pasabot, nag-refer na siya sa second paragraph, the remedy of proportional reduction of the price and also rescission of the contract. When, kanos aman, when the area is the same. So pasabot ani ang sa atong base sa atong example, ang naka-stipulate dito is 300 square meter ang dapat i-deliver, pero mao gyapon i-deliver ni Mario, mao gi actual nga i-deliver niya 300 square meter. Pero if any part of the immovable is not of the quality specified in the contract, so bisan pa nag 300 square meter ang i-deliver ang actual ni Mario, pero niingon si Mario during sa pag-contract nila sa sale nga kining yuta 300 square meter is of quality, like pwede nimo siya ang whole area pwede nimo tamnan og palay o rice, but sa actual survey naay part nga not of the quality specified in the contract. So not of quality, so si Maria pwede siya mo proportional reduction of the price and rescission. And in case sa kining rescission, as fourth paragraph, in case of rescission, when the inferior value of the thing sold exceeds 1/10 of the price agreed upon, so lapas siya 1/10 ang iyang kanang value sa inferior sa mao nga yuta. So maghatag og example kini 300 square meter, then upon survey, so kinaay portion ingon si Mario nga good for kanang kanang tamnan og yuta, tamnan og palay, but naay area nga kanang kakahuyan, so dili siya matamnan. So ang kining area nga dili kakahuyan nga pwede katamnan, mao ra na iyang bayran ni Maria naa sa proportional reduction. Butang na to og ang kining nga kakahuyan is 30 square meter, so less sa 30 square meter. And sa rescission nga part, pwede si Maria makareceive if the inferior of the value thing sold exceeds 1/10 of the agreed price upon. So kining portion dire 300 square meter, inagkwenta ani nga portion dire kay kining yutaa is worth kuan man 300k. So inigkwenta na to ani nga kining portion nga kaning kakahuyan inferior quality, kung moabot kini nag 1/10 sa 300k, so pwede na mo resend si kanang Maria. Okay, so nevertheless, if the vendee would not have bought the immovable had he known of its smaller area or inferior quality, he may rescind the sale. Kung si Maria pag enter nila sa contract nga wa pala niya na bayaran or wala pa niya napalit, would not have bought nya, nakahibaw siya nga kanang kuwangan day ang maong yuta dili exact sa unsay naka-stipulate or naay inferior quality sa maong nga yuta, so si Maria may rescind the sale. So that's it. Thank you and God bless everyone.